According to the latest budget report published in a local newspaper, Goa debates has surged 27,489 crores. Captain Vancy Vegas highlighted the concerning financial situation, indicating the challenges ahead for the state in managing its fiscal responsibilities amidst the economic pressure. सगळे आय थिंक परिस्थिती हे झालो हे राजकारण तेगे जिवीत झालो आम सातचा ऑपोजिशनान मातशें आतल्यान जाल्यार आबूज जाता ते कित्याक तेंका रावंक जायना नुस्त्याक कितू आतल्या तोडपेता ते भाशेन आतां ते भिवोन नाय की जे भाशेन नुस्त्याक काळे म्हणटरी नुस्त्याक कितको वतले हेंकां 2027 दिसा पॅक करपाचे प्लॅन आहा लोकांलो सो हें काडलें म्हणटरी ते कितें जाता ते तेंकां खबर ना सो ते चोयले ते तोडपेताय सारके फोफडेताय तेंगे बजट फोफडेता सगळे फोफडेता सो म्हाका दिसता ही परिस्थिती हेंगे जालो आहा आजी तशें जातलें हेजी आजी तेंकां अशें करून बारीकसो चिमट काडून फोफडेता ते भाशेन हेसान 18 दीस फोफडेतले ते तेंकां आनी कांय ना कित्याक तेम आख्खे गोंयाक आज तुमी चोयलें जाल्यार हो जो बजट आहा पयशा ह्या आतां हांव पेपराचेर वाचतालो आनी नवीनान चोय सांगिल्ले ते भाशेन यू सी गव्हर्मेंट पब्लीक डेप्ट दॅट इज 27,489 crores हे आज पेपराचेर आहा 27,489 crores इज आवर डेप्ट पावले आमी मागीर ही परिस्थिती ध्यान वयल्यान अर्द्या फुलोवन सांगताय आमी छाती सारकें हें करून सांगताय सो आज लॉट ऑफ इश्यूज आर गोइंग टू बी टेकन अप जॉयंटली वी आर गोइंग टू ऑनर द गव्हर्मेंट अगेन बजटाचेर हांव उलोवपा